Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is our latest series that's going to deep dive into different industries. हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सोचते हैं, हमें पता है कि महंगाई उरूज पे है और हमारी इकॉनमी एक बहुत ही टफ़ दौर से गुजर रही है, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ की जो इंट्रिकसीज़ हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं, उसके बारे में हमें क्या कुछ पता होना चाहिए, और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस किस्म की सपोर्ट उनको गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स की तरफ से चाहिए, सार्फिन को किन चीज़ों का अदराक होना चाहिए. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस सीरीज़ विल कवर. और आज ज़रा हम करने लगे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, यानी बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री की, जिसमें है बहुत सारे मिथ्स और ख़ास तौर पे इन मिथ्स को दूर करना ज़रूरी है. आपने बहुत सारी ऐसी फॉरवर्ड्स देखी होंगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर दूध शायद पेरिस, दुबई और लंदन से भी महंगा है. इस महंगाई की वजह क्या है, और फिर ख़ास तौर पे जो दूध आपके घर आ रहा है क्या वो सेफ़ है आपके कंजम्पशन के लिए, क्या वो वाकई आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए सीख है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. आइए इन तमाम सवालात के जवाब लेते हैं. हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स. अपने ज़बरदस्त पैनल से सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ. हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर. ही इज़ द हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद फ्रीजलैंड कैंपिना. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का. थैंक यू फॉर द इनवाइट जी. आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेट्रा पैक पाकिस्तान जनाब अवैस बिन नसीम साहब. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी. थैंक यू फॉर द इनविटेशन. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटिंग द डेयरी एसोसिएशन, द CEO ऑफ पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन जनाब शहजाद अमीन साहब. आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया. नासिर साहब, अगर सबसे पहले, बिकॉज़ यू आर अ फूड एक्सपर्ट, आपको मुझे याद है कि एक बड़ा ज़बरदस्त पायलट प्रोग्राम आपने स्कूल मिल्क प्रोजेक्ट का भी देखा, जिसमें हमने डायरेक्टली ये पता लगाने की कोशिश की कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और अगर उनको बाकायदगी से रोज़ाना दूध दिया जाए तो उनकी सेहत पे कितना मस्बत असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है. मुझे ये बताइए कि जब हम न्यूट्रिशन को देखते हैं, एंड वी आर ट्रेडिशनली अ मिल्क ड्रिंकिंग सोसाइटी एंड कल्चर, ये तब्दील कैसे हो गया? अब बहुत सारे एडल्ट्स दूध क्यों नहीं पीते? थैंक यू. पहले तो इनवाइट का. न्यूट्रिशन जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है दूध, और जो हम फूड ग्रुप्स लेते हैं उसके अंदर जो है वो मिल्क आज से नहीं 8,000 साल पहले से हमारी डाइट का हिस्सा है, और शायद ये वाहिद डाइट है जिसने इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट किया है. जब तक हम दूध पीते रहते थे, बच्चे दूध पीते थे, एडल्ट दूध पीते थे, ओल्ड एज में लोग दूध पीते थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती थी. सो अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स जो है ये ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं, जिनको चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर व्हाट वी ईट. सो उस लिहाज से दूध जो है, जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है, WHO की रिकमेंडेशन है, या इवन पाकिस्तानी न्यूट्रिशन जो गाइडलाइंस हैं या अमेरिकन जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक एवरेज जो कंज्यूमर है उसको 2 से 3 सर्विंग चाहिए. सो इट मीन्स कि आपको तकरीबन 500 ml 500 to 600 ml जो है वो मिल्क चाहिए, हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क एवरी पर्सन एवरी डे. उसमें बच्चों में रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, जब आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एक और जो है बच्चे को नरिश करना होता है, वेदर विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. और उसके बाद ओल्ड एज में और ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि आपकी टोटल डाइट कम हो जाती है, तो आपको जो है ज़्यादा हेल्दी डाइट चाहिए होती है, ज़्यादा नरिशिंग डाइट चाहिए होती है, तो मिल्क से ज़्यादा नरिशिंग कुछ नहीं है. इसके साथ साथ जो है वो मिल्क इज़ डाइट ऑफ ए न्यू बॉर्न, राइट. सो उस लिहाज से जो है इसमें अल्लाह ताला ने तमाम न्यूट्रिएंट्स उसी प्रोपोर्शन में डाले हुए हैं जिसमें इंसान को चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ उसी प्रोपोर्शन में हैं बल्कि 100% बायो अवेलेबल भी हैं. सो अगर मिल्क माइट भी एक्सपेंसिव, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन है, अगर पर रुपये के लिहाज से आपके न्यूट्रिशनल बेनिफिट कितना होता है, तो शायद सबसे सस्ता दूध ही है इस टाइम के ऊपर. सो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि अगर हमने हेल्दी नेशन ग्रो करनी है तो हमें दूध पे जाना पड़ेगा. और हमने देखा है कि जिन मुल्कों में दूध की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, उनकी हाइट कितनी ज़्यादा है, उनकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव्ड है, और उनके अंदर जो डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ कितनी देर से आती हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले आना शुरू हो गई. बिल्कुल. वैसे अब इसकी अहमियत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, और जब हम इकोनॉमिक नंबर्स की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन इसके बावजूद एज टेट्रा पैक, एज सप्लायर्स, एज प्रोसेसर्स, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. कुछ उन चैलेंजेस के बारे में बताइए जिसका सारिफ को पता होना चाहिए. थैंक यू सिद्धार्थ फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन दिस वन. इट्स अ वेरी, कह लें कि आप कहने कि बड़ा वो डीप क्वेश्चन है. इसमें इसके पहलू इतने ज़्यादा हैं, आई विल ट्राई टू जितना उसको मिनिमाइज कर सकूं. तो
جو چیلنجز ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو ہمارے ڈیری سیکٹر کا ہے نا, وہ دیکھیں دو سائڈ ہے, ایک پروڈکشن ہے آف ملک اور دوسرا اس کا پوسٹ پروڈکشن آف ملک. پروڈکشن میں ڈاکٹر صاحب آئی تھنک ول ٹچ اپون دوز تھنگز آلسو کہ جین پول وغیرہ کس طرح جو ہماری ییلڈ ہے وہ اتنی لو ہے کہ آف دا اینیمل کہ پرابلی ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. وہ ایک وہاں سے آپ کی جو اکانومیز آف اسکیل ہی ڈرائیو نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ آ جاتے ہیں کہ پوسٹ پروڈکشن آف ملک, جب آپ نے ہارویسٹ کر لیا ملک, اس کو آپ ہینڈل کیسے کریں گے, کیونکہ دودھ ایک بڑا ڈیلیکیٹ غذائیت سے بھرپور غذا ہے. اس کے لیے آپ کو 4 ڈگری سے اگر آپ نے اس کو اوپر رکھا تو اس میں بیکٹیریل گروتھ بہت جیوگرافیکل ہوتی ہے, بہت زیادہ بڑی. اگر آپ نے 4 ڈگری سے کم رکھا تو وہ ہو جائے گا, یا آپ اس کو کنزیوم کر لیں, اور پھر جیسے ہی بازار میں جب آپ اس کو ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں پھر اس کے اندر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کمپلیکسٹی ہماری یہ ہے کہ اس پر انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے جو کہ کولڈ چین یا سیف ملک کو ٹرانسفر کر سکے کنزیومرز تک. اب اس میں ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ, جس طرح پیکیجنگ ہے, یو ایچ ٹی ہے اور پیسچرائزنگ ہے. یو ایچ ٹی میں کیا کرتے ہیں ہم کہ دودھ کو ہیٹ کرتے ہیں فار 3 سیکنڈز 139 ڈگریز پہ اس کے بیکٹیریا کل کرنے کے لیے. جب کل کر لیے اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں, 6 لیئر ہوتی ہیں اس کی پیکنگ کی, اور وہ پیکنگ کا کام ہے کہ اس کی جو بیکٹیریا کو ہوا اور لائٹ, جب آپ یہ 2 چیزیں کسی بھی جاندار چیز کے لیے بند کر دیں گے تو اس نے ختم ہونا ہی ہونا. بالکل. جیسے ہی آپ ڈبہ کھولتے ہیں آپ کو لکھا اس کو ریفریجریٹ نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ ایک لوگوں کی میتھ کہ جس میں پرزرویٹیوز ہے, یہ ہے, وہ بھی سارا ایک میتھ ہے. جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ وہ میتھس ہم ویل ٹیکل دوز میتھس, تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچرل لیک آف کیپبلٹیز کے بعد آپ کو پھر یا تو پیکج اس طرح کا ہو کہ دودھ سیف طور پہ کنزیومر تک پہنچ سکے, اور اس میں اس کی شیلف لائف اباؤٹ 5 to 6 months ہے. سو یہ ہے, لیکن اس میں جب آپ پروسیسنگ ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں اٹ ایڈس ٹو دا کاسٹ, بٹ کاسٹ ایٹ واٹ کاسٹ, کہ جو آپ نے جو غذائیت ہے بچوں کی اپنی غذائیت کی جو آپ نے کرنا ہے سارا کچھ, تو یہ اتنا بڑا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایشوز ہیں کہ اس میں, لیکن موسٹلی جو ایشو ہے وہ آپ کی ایک تو جین پروڈکٹیوٹی, آپ کی دودھ کی پروڈکٹیوٹی, دوسرا پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر فار پرزرونگ دیٹ ملک, اور وہ آپ کے آتا ہے پیسچرائزنگ, اور یو ایس ٹی سے پاکستان میں بھی اس لیول پہ نہیں. اچھا, آپ نے یہاں پہ کہا کہ کاسٹ ایڈیشن تو ہوتی ہے بیکاز آف دیز پروسیسنگ, لیکن ساتھ ساتھ والیوم ایڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کتابوں کی طرف اگر بکس کی طرف دیکھا جائے, ملک کلیکشن ایکس ہے اور ملک پروڈکشن اور جو مارکیٹ میں پھر آتا ہے وہ 2x ہے. یہ معمہ ذرا حل کریں ہمارے لیے. نہیں, وہ 2x نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو پچھلے 25 سال سے 20-25 سال سے جو پروسیسڈ ملک ہے وہ 3% ہی ہے ٹوٹل ملک. سو 95 to 97% آپ کو لوز ملک مل رہا ہے. اب وہ اس کے اپنے چیلنجز ہیں کہ جو بھی ہے وہ ڈاکٹر صاحب آئی نو بیٹر اپنے پروگرام سے بتا بھی چکے ہیں کہ اس کی ہینڈلنگ, جس طرح میں نے بھی کہا 4 ڈگری سے اوپر کریں گے تو وہ خراب. اب جو چیلنجز آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس کا جو وہ کوالٹی کا ملک, جب یہ جو ہم پروسیسر اکٹھے کرتے ہیں جب دودھ کو 40 قسم کے ٹیسٹ 40 ٹیسٹ ہوتے ہیں اس دودھ کے اوپر, 40, اس میں سے اگر ایک بھی فیل ہو جائے تو وہ دودھ ریجیکٹ ہو جائے گا. سو وہ کوالٹی کا ملک اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں پرابلم ہے. آپ نے کہا نا, میں نے جس طرح کہا کہ انفراسٹرکچر پرابلم ہے. ٹی پی سی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم ٹوٹل پور کاؤنٹ دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے. یورپ میں جو دودھ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ٹی پی سی ہے تقریباً 8,000 5,000, ڈاکٹر صاحب پلیز کریکٹ می اراؤنڈ 10,000 ٹی پی سی. پاکستان میں جو دودھ اویلیبل ہے فار ریٹیل کھلا دودھ, اس کی 15 to 20 to 25 ملین ٹی پی سی ہے. واو. سو یہ آپ نے وہ جو X2X, وہ دودھ X2X نہیں ہو رہا, بیکٹیریا X2X ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں وہ پھل پھول رہے ہیں. اچھا, اس انوائرمنٹ کو اگر شہزاد صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں, میں لوز ملک اور پیکج کی ڈبیٹ سے پہلے سیف اینڈ ان سیف ملک کو ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گی. ہمارے صارف بھی جاننا چاہیں گے کہ جو دودھ یقیناً اپنے گھر والوں کی افزائش کے لیے, ان کی نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا کرنے کے لیے وہ خریدتے ہیں, اس میں سیفٹی کا پہلو کیسے مد نظر رکھا جائے, اینڈ واٹ وڈ یو ریگارڈ ایز ان سیف ملک؟ یہ اس میں تو ایک WHO کی بڑی مزیدار ڈیفینیشن ہے, اف اٹ از ناٹ سیف اٹس ناٹ فوڈ. تو سیف ملک یا سیف ڈیری وہ چیز ہے جس کو ہیومن کنزیوم کر سکتا ہے, اس میں نیوٹریشن پورے ہونے چاہیے, کوئی بیکٹیریل گروتھ نہ ہو اینڈ سو فورتھ. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, پاکستان میں تقریباً کوئی 46% سے زیادہ بچے مال نیوٹریشن کے شکار ہیں,
another about 29% stunted growth and wasting है. इन सब चीज़ों का impact क्या है? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आज से 10 साल बाद हम एक नहायत कमज़ोर और शायद कुन जहन कौम बन सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक न सिर्फ हमारी फिज़िकल ग्रोथ से है बल्कि मेंटल ग्रोथ से भी है जी. तो हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत शदीद तवज्जो इमीडिएटली देनी चाहिए. शहजाद साहब, अगर हम गूगल की तरफ देखते हैं ना तो बहुत सारा है, वी आर इन अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. मुझे ये बताइए कि जो आम तौर पे पाकिस्तानी सारिफ को जो दूध दस्तयाब है वो काउज मिल्क है, बफलोज मिल्क है, काउ की कौन सी ब्रीड का दूध है, यानी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त. कुछ भी हो सकता है. देखिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कौन से ब्रीड का दूध है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट जो भी हम बात करते हैं सेफ है या नहीं है. वी हैव मिक्स्ड काउ एंड बफलो, वी हैव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो प्योरली काउ के हैं, दे आर प्रोडक्ट्स अवेलेबल जो खाली बफलो मिल्क के हैं. ये डिफरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो मिल्क अवेलेबल है इज़ इट सेफ और नॉट. अब सेफ कैसे होगा? हाँ. सेफ होने के 3 तरीके हैं. एक तो नंबर 1 जहाँ से मिल्किंग हो रही है उसकी अपनी मिल्किंग कंडीशन, फार्म की कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन कितनी है. नंबर 2 जब वहाँ से वो सप्लाई चेन के थ्रू प्रोसेसर के पास पहुँचा है तो किस कंडीशन में पहुँचा है और प्रोसेसर ने उसको किस तरह से प्रोसेस किया. सो इस पूरे प्रोसेस में जैसे अभी ओएस साहब ने कहा कि 28 से 40 मल्टीपल डिफरेंट लेवल्स पे टेस्ट किए जाते हैं and then we produce a final product which is safe for human consumption. अच्छा, इसी चीज़ को अगर नासिर साहब आप मज़ीद हमारे सारिफ के लिए बताएं कि घर में अगर वो एक पैकेज मिल्क का पैक लेके आता है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, किन किन चीज़ों का उसने ख्याल रखना है. जैसे ने कहा कि डब्बा खोलने के बाद आपको उसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखना है, अगर आपने उबाला है या उसको ठंडा रखना है, थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो दूध जो है जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको कंटामिनेंट प्रोवाइड नहीं करने चाहिए. मिल्क हमारे लिए मुकम्मल ग़िज़ा है, इंसानों के लिए, ये जरासीमों के लिए भी मुकम्मल ग़िज़ा है. दिस इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड, दिस इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट फूड ग्लोबली. तो इस वजह से एक तो इसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये हर तरह की कंटामिनेशन हैंडलर से लेके, एनिमल से लेके, बार्न से लेके, एनवायरनमेंट से लेके आपके घर में आ सकता है और आपको जो है बजाय ये कि पार्ट ऑफ सोल्यूशन होने के न्यूट्रिशनली पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन सकता है. इफ़ इट इज़ नॉट सेफ इट्स नॉट फूड. बिल्कुल. सो इस वजह से अगर तो आप जो है वो लूज़ मिल्क तो दुनिया में ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे हम अनावली हैं, पाकिस्तान के अंदर हम खुला दूध है, दुनिया में नहीं है. बिकॉज़ आप अडल्ट्रेशन नहीं भी करें तो फिर भी दूध जो है वो अनसेफ हो सकता है. बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जो मिल्क है वो एनिमल जो है, काऊ है, वो एक मशीन है, वो फीड खाती है, उसका दूध बना के हमें दे देती है. अगर फीड में कंटामिनेशन थी तो फिर भी वो दूध में आएगी. सो आपने दूध लेने के बाद उसको टेस्ट करना है. इफ़ इट इज़ फिट फॉर कंजम्पशन फिर उसको प्रोसेस करके, पैकेज करके, एनवायरमेंटली जो कि सील करके उसको घर में लेके आना ताकि न्यूट्रिशन आए, कंटामिनेशन आए. सो अगर तो पैकेज आ रहा है तो फिर इतना मसला नहीं है, आप उसको लाएं, कंज्यूम करें, कोई मसला नहीं. उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके बॉयलिंग के ज़रिए आप उसकी 30 to 35% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ज़ाय करेंगे उस बॉयलिंग के दौरान. बिल्कुल. बट अगर आप लूज़ मिल्क लेके आए हैं फॉर द टाइम बीइंग, हम कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान में आ रहा है दूध और वो अभी तक उस तरह की सप्लाई चेन नहीं है. सो अगर एक तो आपको ठीक तरीके से उसको बॉयल करना चाहिए और उसको इमीडिएटली रेफ्रिजरेट कर लेना चाहिए. और जब आप रेफ्रिजरेट करते हैं तो उसके बाद आप उसको कंज्यूम करें. अगर आप बाहर रखेंगे तो दोबारा से माइक्रोब्स उसमें ऐड होंगे, विद इन नो टाइम जो है वो लॉगरिथमिकली ग्रो करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. सो लेकिन जो है जब बॉयलिंग के ज़रिए एक चीज़ ज़हन में रखें कि उसकी जो है बहुत सारी न्यूट्रिशन जो है उसका जो नॉर्मली समझा जाता है कि बॉयलिंग का टेम्परेचर कम होता है, उसके नीचे 600 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मिल रहा है, उसकी न्यूट्रिशन ज़ाय हो रही है. बट उसकी मलाई जब सेपरेट होती है, जिसको बलाई कहते हैं, उसमें फ़ैट के साथ फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स भी सारे जा रहे हैं. जो रिमाइंडर न्यूट्रिशन है जो मिल्क की वो कहीं कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो कि आपके घर में प्रोसेस. वैसे जो ख़वातीन आपके इस वक्त कॉमेंट सुन रही हैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूध ख़राब होता है तो खोया बन जाता है, फिर हम उसको कुछ और बना लेते हैं. बट वैसा अब अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन बिफोर आई हेड फॉर अ ब्रेक. मुझे ये बताइए कि जो आपने कहा कि 40 मुख्तलिफ क्वालिटी टेस्ट होते हैं, जो दूध आप रिजेक्ट करते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, क्या इट ऑल्सो फाइंड्स इट्स वे बैक टू द मार्केट? आइडियली इट शुड नॉट. अनफॉर्चुनेटली जिसके अब 10,000 लीटर्स का एक टैंकर आता है,
10,000 liters of milk for somebody is a huge amount. اب جہاں پہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ کنزیوم ہو جائے گا. سو اس میں خاص طور پہ جو پروسیس اور پیکیج انڈسٹری ہے وہاں کے اوپر دو طرح کے کرائٹیریا ہے جی. کوالٹی کرائٹیریا ہے اور سیفٹی کرائٹیریا ہے. تو اگر تو سیفٹی کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتا تو اس کے اندر ہم کلر ڈال کے اس کو انوائرمنٹلی جو ہے فرینڈلی طریقے سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈسپوز آف کرتے ہیں. اگر کوالٹی کا ایشو ہے جہاں کے اوپر سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی ڈلا ہوا ہے, دوسرا ہوا ہے, تو پھر ہم اس دودھ کو خریدتے نہیں ہیں, اس کو واپس کر دیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ کنزمپشن کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے, بٹ جو ہے ہمارے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. لیکن جو لوز ملک مارکیٹ میں تو ٹیسٹنگ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ ریجیکٹ کرنے والا. So there is a possibility کہ سب اسٹینڈرڈ which is possibly a little safe for your consumption, یہ دودھ پھر بھی مارکیٹ میں واپس آتا ہے. اب اس کو ایک الگ انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آر ہیڈنگ فار اے بریک, لیکن بریک سے واپس آ کر یہ بات ضرور کریں گے کہ جو گروئرز ہیں, جو ڈیری فارمرز ہیں, ان کے کیا کنسرنز ہیں اس وقت. لیٹس ٹیبل دیٹ از ویل, بٹ رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. And welcome back to Money Talk with me, Sidra Iqbal. Today we are talking about the milk and the dairy industry. تو یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کنزیومرز کے ذہن میں سیف ملک کیا ہے. لیکن اس سیف ملک کو پرووائڈ کرنے کا جو کلیدی ایک نقطہ ہے وہ یقیناً جو تمام گروئرز ہیں, پروسیسرز ہیں, اور یقیناً جو ایسوسیشن ہے, ان کے پاکستان بھر میں کیا کنسرنز ہیں. What are the challenges that they are facing and how are they able to convert these challenges into opportunities. شہزاد صاحب, if we may continue and resume from there, مجھے یہ بتائیے کہ ایسوسیشن جب ڈیل کرتی ہے ایک ڈیری فارمر سے تو کوئی ڈسکنیکٹس ہیں کیا؟ آپ کا لارجر ویژن تو پاکستان کے لیے سیف ملک پرووائڈ کرنا ہے, بٹ آر دیر اینی کنسرنس دیٹ پٹ دیم آن ڈفرنٹ پیجز؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈفرنٹ پیجز کے. یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو ڈیری فارمنگ اسٹرکچر ہمارے یہاں کیسا ہے. 97% آف آور ڈیری فارمرز آر ویری اسمال فارمرز, جن کے پاس 7-8 میکسیمم 10 جانور ہیں خالی. اینڈ ایٹ اینی گیون ٹائم وہ 50% ملکنگ ہوتے ہیں, 50% نہیں ہوتے ہیں آن این ایوریج. تو 4 سے 5 جانور ہیں ان کے پاس جو ملکنگ ہیں, ان میں سے 1 سے 2 جانوروں کی جو پروڈکشن ہے وہ تو خود کنزیوم کرتے ہیں اپنے لیے. اندر 1-2 ٹریڈیبل ہو جاتے ہیں, اور اس میں سے 15 سے 20% ضائع بھی ہو جاتی ہے جو ان کی ملک کی پروڈکشن ہے. اچھا, یہ جو اسمال فارمر ہے اس کے پاس گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ آئی ووڈ لائک ٹو امیجن کہ ایک ایسا ملک جو 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اگر یہ سیکٹر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو, اس گروور کے پاس کیا کوئی فسکل ریسورسز موجود ہیں, بینکنگ فیسلٹیز ہیں جس سے وہ مائکرو کریڈٹ پہ یا تو جانور اور لے سکے یا ان کی نگہداشت بہتر کر سکے؟ میں بھی آپ کو بتائیں تو 97% یہ ہو گئے. تقریباً کوئی 1000 سے 1500 فارمرز ہیں جو کہ کمرشل فارمرز ہیں جن کے پاس 100 سے 150 جانور ہیں, اور تقریباً کوئی 50 کارپوریٹ بڑے فارمرز ہیں جن کے پاس 4000-5000 پلس جانور ہیں. سو جو آپ نے بات کی نا, یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اور جو پروگریسو فارمرز بھی ہم جنہیں کہتے ہیں وہ مڈ سائز والے ہیں. جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ہاں ہے وہ ہے اسمال فارمرز کا. ایک تو 97% ان کی تعداد ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کا ایشو ہے, اویئرنیس کا ایشو ہے, بیسٹ فارمنگ پریکٹسز ان کو نہیں معلوم ہے, ان کے پاس فائنینشیل اتنی سپورٹ نہیں ہے, نہ وہ اپنے جانور کو ریکوائرڈ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں چیزوں کی فیڈ نہ دیتے ہیں, اور اسی لیے جب وہ مکمل غذا ہی نہیں دیتے تو ہماری ملکنگ ایلڈ بھی دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے. دنیا 40 لیٹر پر اینیمل پہ پہنچ گئی ہے, ہم 4-5 پہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. سو یہ وہ چیلنجز ہیں جو فارمر پرسپیکٹیو سے ہیں. ڈیری ایسوسیشن جو ہے وہ پروسیسرز کے ساتھ, کمرشل فارمرز کے ساتھ اور اسمال فارمرز کے ساتھ بھی ہم ریگولرلی ان ٹچ بھی ہوتے ہیں, ان کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. پی ڈی اے اور پی ڈی اے کے جتنے ممبرز ہیں جو اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, دے اسپینڈ ملینز آف روپیز in the ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں وومن فارمرز ہیں, اس کے اندر ایکسٹینشن سروسز ہیں, اس کے اندر فارمرز کی اپنی فیڈ کی پرچیز کے لیے فائنینشیل سپورٹ ہے اینڈ سو فورتھ. سو وی ڈو ورک ود دیٹ. بٹ چیلنج پتہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کام کر لیں, دیکھیں ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ دس فارمل سیکٹر از ہارڈلی 3-5%. وی کین ناٹ ایٹ اینی ٹائم 3 سے 5% والے لوگ 90% کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اگر آپ گلوبل بھی دیکھ لیں, جس ملک میں ڈیری ریولیوشن آیا ہے وہ اسٹیٹ کی انٹرونشن سے ہی آیا ہے. دی کلوزسٹ
example and the recent example is Turkey. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے وہاں بھی ہمارے ایسے حالات تھے. It took them 10 years from zero سے, اور آج ٹرکی از اوور 64% سے زیادہ فارمل ڈیری سیکٹر ہے. آج سے 35-40 سال پہلے ان کا بھی آواز بھی 8% تھا. تو جب تک اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لے گی, پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ نہیں کرے گا, ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس بہتر نہیں ہوگی, یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. It's very interesting that you draw the distinction between formal and informal sector. Vaisab, I wanted to bring this one to you. Back in the day, I think 20 years ago, Pakistan mein aksar ye debate hoti thi कि as a large milk producer, could we perhaps be heading for a white revolution? And by that, it's not a racist comment. It's only about if we can add some value to the milk and turn them into cheese or any other processed things that will sell better. So I think again a very pertinent question, and this is the question which we ever who are in the dairy sector ask this question to us, and this is how what we have portrayed Pakistan to the globally as well, as a 4th largest milk producer. The problem is that we produce 70 billion liters per year, Doctor, 70 billion liters, and we are a net importer of milk. Powder milk import کرنا پڑتا ہے. So where are we going wrong? I think this is the question جو آپ نے بھی ڈاکٹر شہزاد سے پوچھا کہ what support farmers are looking for. کیا issue ہے? Where's the disconnect? Where is the disconnect? The disconnect is at, if I want to put it in one word, is that what Turkey did, how they transformed it was by introducing safe milk law. کہ جی you cannot sell loose milk. It was not just against, there's nothing wrong with loose milk or selling loose milk or people who are selling loose. It's just that the product which you are selling while in the loose milk, that gets distorted. You need to standardize it. You need to maintain some standards in order to ensure the national health. Yes. Turkey نے جب یہ کیا, and they have made the study over last 20-30 years, they have reduced their medical bill of the whole nation because the health of the nation actually grew. So وہ the disconnect کی بات کر رہے ہیں, PDA کے ساتھ lot of processors, they ran a program called Dairy Hub. We ran a pilot in Dairy Hub. اس میں کیا تھا, just basic simple 101 hygiene, کہ پانی کس ٹائم جانور کو پلانا ہے, اس کی آپ نے صفائی کیا رکھنی ہے, اینڈ اس کی ہم نے ٹیگنگ کی, ویٹنری سائنسز وغیرہ, یعنی کہ تھوڑا سا بس انٹروڈیوس اس کو کرایا. اینڈ دس از واٹ امیزنگ پارٹ از دیٹ ان 1 year we demonstrated 30% increase in yield just fixing the hygiene and hydration. Nothing else. کوئی ابھی ہم نے کوئی راکٹ سائنس ابھی کوئی نہیں اپلائی کی. یہ لو ہینگنگ فروٹ تھا. یہ لو ہینگنگ نہیں, بلکہ یہ تو گرے ہوئے ہیں, اس کو صرف اٹھا کے چٹنی مربے جیسے اس کو ہم نے وہاں سے پک کرنا ہے. جی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے جس میں وہ سیکشن میں بات ہو رہی تھی کہ ملک کی پرائس کیوں زیادہ ہو جاتی ہے, یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں ہے. وی کین اونلی ڈو اٹ اپ ٹو اے سرٹن لیول. یہ پالیسی میکرز کا کام ہے, یہ ایکسٹینشن سروسز کا کام ہے کہ جی آپ نے ایجوکیشن فارمرز کو جو دینی ہے, یہ دس از دیئر جاب کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جی یہ ہائیجین ہے, یہ ہے. دیٹ از مسنگ, دیٹ انفراسٹرکچر, دیٹ نالج. اور فارمر کو آپ صرف آج فارمر کو, ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ آن دس ون, بیکاز ڈاکٹر صاحب از آر ایکسپرٹ, یو کا ایکسپیرینس اور سارا از لائک ریئلی اے گریٹ نالج بینک وچ وی ہیو. اگر آپ آج اگر ایٹ نیشنل لیول 30% انکریز آف ییلڈ کا مطلب ہے یو ول انکریز اٹ بائی 20 بلین لیٹرز آف ملک. آپ کو پتا ہمارا ٹوٹل پاکستان کا امپورٹ کا بل کتنا فیول کا, از 21 بلین لیٹرز آف فیول, وچ ٹرانسلیٹس انٹو اباؤٹ $10 بلین. یہ جو اگر ہم صرف یہ اگر اپنا فکس کر لیں اور 15 بلین لیٹر اگر ہم ایکسپورٹ کر دیں, ہمارا ٹوٹل فیول بل پاکستان کے ایز اے نیشن ہم آف سیٹ کر سکتے ہیں صرف اس انڈسٹری سے. یہ وہ وائٹ ریولوشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ ہوا. آپ نے کہا کہ ابھی چیز اور کرڈ اور باقی چیزوں پہ نہ جائیں, ابھی سے صحیح کر لیں. ابھی تو آپ صرف پہلے بیسکس ٹھیک کر لیں, ہائیجین, ان کی ویٹنری کیئر کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور دین پھر جب آپ کا وہ فاؤنڈیشن بن جائے گی,
then there is no stopping past. But as initiatives of giving back to the community and for collective growth towards the shared vision, Nasir Sahab, I do remember that even Friesland Campina and other organizations have taken various initiatives. Khas taur pe, if I remember correctly, over the last many years, you've trained close to 12,000 to 15,000 women farmers, women dairy farmers. Yes. And their enablement has brought about a huge transformation. Please tell us a little about that. अच्छा, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडस्ट्री ने. पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवरऑल. जो नसीम साहब बात कर रहे थे कि देयर आर मैनी इनिशिएटिव्स जिसकी बुनियाद जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, एंड वाइट रेवोल्यूशन इज़ क्वाइट पॉसिबल. एंड इसको तो हम ट्वीकमेंट्स कहेंगे, स्मॉल ट्वीकमेंट्स, स्मॉल एडजस्टमेंट्स है. हम कोई 100+ मिलियन काउज और बफलोज हैं पाकिस्तान के अंदर. 4 से 5 लीटर हमारी एवरेज है, और हम इसको जो है जस्ट 1 लीटर और बढ़ा लें, 40 पे नहीं लेके जाएं या 35 पे, जो ग्लोबल एवरेज पे नहीं लेके जाएं, जस्ट 1 लीटर बढ़ा लें, तो हमारे पास जो है वो 20% एक्स्ट्रा यील्ड आ जाएगी. 70 बिलियन लीटर का 20% इज़ अ ह्यूज. सो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, आप समझें कि जो है हर बच्चा जो है 20% शायद उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही होगी. अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो कितना ज़्यादा डॉलर्स आ सकते हैं, और हम कितनी पाकिस्तान के अंदर जो है उसका प्रॉस्पेरिटी कितनी ला सकते हैं. सो जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम जो है फील्ड में जाते हैं, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिलीव मी, कि हम छोटे छोटे इनिशिएटिव से वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. आपने एक बात की कि जिसके अंदर जो है वो हमने रूरल वीमेन राइजिंग का एक प्रोग्राम भी किया था, आप उसमें थी. सो उसके अंदर जो है वो हमने आप बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ लेके भी आए थे और लोगों को दिखाया था कि ये वो लोग थे जो This was so interesting, and you know, मैं शेयर भी करना चाहूँगी व्यूअर्स से. उसमें हमने देखा there was a lady who was a grandmother, और वो कभी स्कूल नहीं गई थी. when she got the capability, जब उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया, कॉन्फिडेंस आया, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ she went to school and she was on my show, I remember that. फिर 2 बहनें थीं जिनको लगा कि मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आप वेस्टेज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मोटर बाइक्स ख़रीद ली टू मेक श्योर दैट दे गेट टू द मार्केट ऑन टाइम. बट नासिर साहब, एक और अज़राहन मजाक कहूँगी कि क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, जानवर भी ऑस्ट्रेलियन गाय अच्छी है. ये क्या माजरा है? यानी ये हमारे यहाँ जो जानवर हैं, जिसमें अभी आपने बात की कि 4 लीटर्स उसकी यील्ड, उसकी मिल्क प्रोडक्शन की होती है, किस तरह बेहतरी आ सकती है? सिर्फ हाइजीन एंड हाइड्रेशन से, या जो जानवर की नस्ल है वो भी मैटर करती है? नहीं, क्रिकेट भी हमारी अच्छी है, क्रिकेट भी अच्छी है ना, एनिमल्स भी अच्छे हैं. दैट्स व्हाई हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और अभी भी जो है अगर क्रिकेटर्स और दूध पिएंगे तो और ज़्यादा, हाँ, स्ट्रेंथ की बात है ना, और अच्छा दूध पिएंगे, साफ़ सुथरा दूध पिएंगे तो उनकी सेहत. बट हैविंग सेड दिस, ऑस्ट्रेलियन काऊ, पाकिस्तान में जो काऊ है, जो साहिवाल हमारी कैटल ब्रीड है या बफलोज हैं, वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, विच इज़ बेटर दैन A1 मिल्क, जो कि ग्लोबली है. और उसके आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से A2 मिल्क इज़ मच बेटर दैन A1 मिल्क. और ग्लोबली जहाँ पे कोई A2 मिल्क बेचता है तो उसको तकरीबन 2x प्राइस पे बेच रहा होता है. सो हमारे एनिमल्स भी अच्छे हैं, और यहाँ के ऊपर साहिवाल यहीं से ब्राज़ील में जाके वहाँ पे ब्रीड डेवलप की गई है, जो कि 60 लीटर दे रही है. सो एनिमल्स के साथ इशू नहीं है. इन ब्रीडिंग हुई है, कुछ हमने ब्रीडिंग के प्रोग्राम सही नहीं चलाए हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ उनकी यील्ड कम हुई है. बट एब्सोल्यूट आज के दिन में 40% जो है फीड शॉर्टेज है एनिमल की. सो माल नरिश्ड एनिमल दूध कम ही देगा. सो अगर आज के दिन में भी सिर्फ हम उनको बेसिक सा पानी, उनको जानवर को खुला छोड़ दें, स्ट्रेस फ्री कर दें, और उसको पानी की एक्सेस अपनी उस पर दे दे, तो उसका 0.7 लीटर जो है पर एनिमल दूध बढ़ जाएगा, विच इज़ उसकी वैल्यू जो है क्लोज टू 2000 बिलियन रुपीस बनती है. वाह. जस्ट बेसिक इंटरवेंशन. इस पोटेंशियल को भी टैप इन करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, क्योंकि आप US के साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं, young people are always wondering कि what is an upcoming field, so industry is here. आप academia के साथ काम करते हैं, क्या नए programs को तरतीब देने की ज़रूरत है? and are the young people especially of these rural areas या sub rural areas, ये इस तरफ उनका रुझान है? हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान की बेस जो है एग्रीकल्चर बेस है, हमारी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है. अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को चैनलाइज कर लें, खुराक हर इंसान को चाहिए,
8 बिलियन पीपल कंज्यूमर आउट देयर इन द ग्लोब, और हमारे पास जो है अब मार्केट पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया की मार्केट है. सो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उस पोटेंशियल को टैप इन करने के लिए बेसिक एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फार्मर है, फ्रिजर एंड कैंपिना का जो हमारा फार्मर है, हमारे फार्मर की एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जिसके साथ हम काम करते हैं 16 लीटर है, जबकि उसी वेसिनिटी के अंदर जो है वो एनिमल जो कि दूसरे हमारे फार्म प्रोग्राम में नहीं है उनकी 4-5 लीटर है. जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक अवेयरनेस, एजुकेशन, उनको फीड टाइम पे मिल जाती है, वैक्सीन्स अगर एनिमल्स के लिए हैं उनको टाइम पे मिल जाती हैं, उनको जो है वो अफ्लाटॉक्सिन कंप्लायंट फीड मिल जाती है, उनको रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल जाते हैं. हम वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसके ऊपर जो है वो हम उनको चलाते हैं. सो अगर ये गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करे और थोड़ी सी उसके फार्मर की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करे, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम करे, सप्लाई चेन को थोड़ा बेहतर कर दे, फीड जो है इंसेंटिव दे दे जहाँ के ऊपर हम फीड ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हम उसी फीड ने मिल्क में कन्वर्ट होना है. सो हमारे दूध की कम पैदावार इस ब्रीड की वजह से पार्टली भी है, क्योंकि हमने इन ब्रीडिंग की है, लेकिन मेनली फीड की वजह से है. सो अगर हम उनको फीड बेहतर करेंगे, वो हमें दूध बेहतर देंगे, हम अपने बच्चों को फीड बेहतर कर सकेंगे. इसके ह्यूमंस के साथ साथ हमारा जानवर भी स्ट्रेस्ड है, उसका स्ट्रेस भी कम करने की ज़रूरत है. In addition to what Dr. Saab is saying, and I think जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर है ना, वो थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू रियलाइज इट एंड देन वी कैन ऑल्सो एड्रेस इट इशू. मेजॉरिटी एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इज डन एज बेस्ड ऑन इट इज ऑन इनहेरिटेंस. जो बाप दादा कर रहे थे तो वो कर रहे हैं. इफ़ यू विल नॉट रन इट एज बिजनेस, यानी कि जब आप उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को जब तक आप मैच नहीं करेंगे ना, वो इट विल नॉट मेक सेंस. अब जो भैंसें घर में उन्होंने रखी हुई 2, 3, 4 से डॉक्टर साहब ने पहले बताया, वो सिर्फ घर के कास्ट के, जो बच गया सो वो प्रोडक्टिविटी के जो है ना एलिमेंट, दैट इज स्टिल देयर. बट नाउ अब क्या प्रेशर जो आ रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, नाउ हियर विद द एक्सटेंशन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट का, हम हर वक्त गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगते हैं. गवर्नमेंट का काम है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, लॉ डिफाइन करना उसको. अगर इकोनॉमिकली वाइबल है, प्राइवेट सेक्टर विल इटसेल्फ फाइंड द वे, वो खुद ढूंढ लेंगे. अब इसको जब आप इसको रन एज अ बिजनेस करेंगे, आप देखेंगे कि यील्ड कैसे इंक्रीज होती है. अभी जो कॉर्पोरेट फार्म्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी यील्ड, जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वही फार्मर 16 लीटर दे रहा है, और वही ब्रीड है. सो वो बेसिक एक हाइजीन है, उसको पता चल गया द कॉन्सेप्ट्स व्हिच दे हैव गिवन. इसके लिए आई थिंक द सोशल मीडिया इज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज वन थिंग, जिसपे आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आप एटलीस्ट करके दे सकते हैं. पीपल वुड बी विलिंग कि नेशन जो है, यंग जनरेशन जो रूरल एरिया में है, अगर इफ यू कैन गाइड देम ऑन दैट सोशल मीडिया कि जी ये इसमें ये टाइम जो आपने इस टाइम पे ये पानी पिलाना है, इस टाइम पे ये करना है, स्मॉल वीडियोस, फीड किस तरह बनानी है, क्या करना है, इट ऑल हेल्प्स. यही जो आप कर रहे हैं. सॉरी इफ आई एम ड्राइंग अ पैरेलल, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारा फॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अप टू मार्क नहीं है with the kind of volumes of people that they need to serve, so we have lady health workers and other people who go in door to door वो जाके करते हैं. क्या इस तरह का कोई मॉडल हम डेयरी फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, where you can have at least veterinary doctors and experts go in and guide them? दूध महंगा क्यों? It all adds to the cost. Absolutely. No, but can it be incentivized as GRP, as a CSR activities? But again, it adds to the. सिद्रा, जो जिस प्रोग्राम को आपने होस्ट किया था, उसमें ज़्यादातर जो खवातीन आई थी वो उनसे यही काम दिया गया था. Exactly. So उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको बेसिक बताया गया कि आपने जो है वो एनिमल को क्या फीड देनी है, क्या उनको बेसिक ट्रेनिंग दी गई. उन्होंने जाके उन्हीं खवातीन के साथ, उन्हीं फार्मर्स के साथ काम किया जो कि उनके गाँव में थे, और उनकी दूध की पैदावार बढ़ गई, इनको रोज़गार मिल गया. सो हम इस तरह के इनिशिएटिव ला सकते हैं, और ऑलरेडी हैं भी, और मेरे ख्याल में स्केल अप करने की ज़रूरत है, फॉर्मलाइज करने की. बिल्कुल सही. एसोसिएशन करना चाहेगी इनको फॉर्मलाइज. देखिए, ये जो सारी बात हो रही है ना, ये करंटली ये सब चीज़ें इन प्रैक्टिस हैं. क्वेश्चन स्केलेबिलिटी का है. प्राइवेट सेक्टर कैन, जैसे इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर है या जो फॉर्मल सेक्टर है, उसकी रीच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 to 500,000 फार्मर्स मैक्सिमम. उससे ज़्यादा रीच है नहीं. जैसे भी वैसा कहते हैं, अगर तो प्रॉपर रेगुलेशन हो, स्टेट रेगुलराइज करे इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिकली दिस साइज विल ग्रो, लेवल प्लेइंग फील्ड विल बी देयर फॉर एवरीबडी, एंड दैट इज़ वेयर द मार्केट विल ऑल्सो ग्रो, द फॉर्मल सेक्टर विल ग्रो, मोर processors, more investors will come into this
industry. You make it attractive so for them. scalability का challenge. I think that is the key question. जब हम बात करते हैं scalability की, तो let's draw our focus to it. Let's understand कि regulator, processors, association, growers, ये तमाम लोग मिलकर इसको scalable कैसे बना सकते हैं. But right after a short break. And welcome back after the break. You're watching Money Talk with me, Sidra Iqbal. This is our exclusive conversation around the challenges and opportunities for the dairy industry of Pakistan. Break पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या concerns हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के, लेकिन एक कंसर्न जो सबका साझा है जिसके घर में दूध आता है कि दूध इतना महंगा क्यों होता जा रहा है. ख़ास तौर पे जब इसको कंपेयर करते हैं आप लंदन से, पेरिस से, दुबई से, हम तो अच्छा खासा दूध प्रोड्यूस करते हैं. वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. देन व्हाई इज़ इट दैट मिल्क इज़ गेटिंग सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान? शहजाद साहब, अगर ये सवाल आपसे किया जाए, क्योंकि हर दफ़ा मार्केट जाते हैं तो एक नई कीमत सामने आती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं. पहली चीज़ तो ये भी समझनी चाहिए कि हम इन पाकिस्तान हम दुनिया का सबसे महंगा दूध प्रोड्यूस भी करते हैं. सही. पाकिस्तान के जो फार्म गेट प्राइस है वो तकरीबन कोई 80 सेंट के आसपास है, कहीं ज़्यादा भी है. दुनिया भर में 40-45 सेंट्स फार्म गेट प्राइस पे मिल्क मिल जाता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि स्टार्टिंग ही महंगी हो रही है. अच्छा, वो क्यों महंगा है? क्योंकि अभी बात हो रही थी मिल्किंग यील्ड. दुनिया में 30-40 लीटर प्रोड्यूस होता है, हम 4 लीटर करते हैं. वो क्यों करते हैं? और पीछे हैं तो हम उसको फीड ही से नहीं देते, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. तो ये पूरी एक चेन है. सही. और अब जो लेटेस्ट इस फाइनेंस बिल में जो सब बातचीत भी कर रहे हैं, जो सार्फिन पे एक बम फटा है कि हमारे यहाँ मिल्क के ऊपर 18% जनरल सेल्स टैक्स लग गया है. ऐसी चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है. अगर आप ग्लोबल स्टडी करें, चाहे आप डेवलप्ड मुल्क देख लें, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ देख लें, majority of the ममालिक में it is only milk is 0% taxed. अदर फूड आइटम्स पे 18 to up to 21% है, बट मिल्क पे 0% है. कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मिल्क के ऊपर टैक्सेस हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो मैक्सिमम अप टू 5 to 6%. सो देखने में ये आता है कि आइदर मिल्क इज़ 0% और डिस्काउंटेड टैक्स रेट दिया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर फूड प्रोडक्ट्स. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसको 18% टैक्स लगा के, तो द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क नाउ इज़ अबाउट 380 रुपीज़. अगर हम एक कंज्यूमर के घर को स्टडी करें जहाँ पे 4 लोग हैं, ड्यूल इनकम फैमिली है, मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, तो ऑन एन एवरेज कुछ 70 से 80 हज़ार उनकी मंथली इनकम है. उसमें से जो दूध की कंजम्पशन विच इज़ 1.5 लीटर्स अ डे एक 4 लोगों की फैमिली के लिए, दिस इज़ कमिंग अप टू अबाउट 25,000 रुपीज़ सिर्फ दूध के लिए उनको चाहिए. यानी अगर एक मिनिमल वेज पे इंसान पाकिस्तान में इस वक्त है, तब तो वो उसकी तो 10 तरह से निकलता है. अगर एक शख्स काम कर रहा है, अगर 36,000 उसकी तनख्वाह है जो कि सरकार ने सेट की है, तो 24,000 रुपीज़ सिर्फ दूध के लिए चाहिए. तो बिजली, पानी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट कहाँ से देगा? या वो बच्चों को नशोनुमा दे दे या घर का किराया दे दे, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. और कंजम्पशन पैटर्न्स में तब्दीली आपने क्या नोटिस की है? क्योंकि जुलाई वाज वेरी टफ फॉर पीपल. कंजम्पशन पैटर्न में जी फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि तकरीबन 40 से 46% सेल्स कम हो गई. इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि लोगों ने बिजली का बिल भी देना है वरना लाइन कट जाएगी, किराया भी देना है वरना घर से बाहर निकाल देंगे, बच्चे की ट्यूशन भी देनी है वरना पढ़ेंगे नहीं, तो उन्होंने बाकी चीज़ों पे कट कर लिया. बट वी आर नॉट रियलाइजिंग इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है. कि नाउ व्हाट वी आर प्रमोटिंग 2 थिंग्स. एक, हमारा हेल्थ बिल बढ़ जाएगा. आज की तारीख में भी हम कुछ $7 बिलियन हेल्थ पे खर्च करते हैं बिकॉज ऑफ गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब क्या होगा? अब शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएगा. नहीं, अब इनइक्विटी की बात करें ना, जो हम कहते हैं कि अगर हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क है या गरीब और अमीर का जो फ़र्क है, बाद में बात आती है कि जी किसी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, कौन किस इलाके में रहता है, पहले ही उसके पैदाइश से भी पहले से ये जो महरूमियों का सफ़र है वो शुरू हो जाएगा. नासिर साहब, आई वांट टू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस. हमने कई फोरम्स पे बात की, हमने आपको भी सुना है कि 40% बच्चा स्टंटेड ग्रोथ और मैल न्यूट्रिशन का शिकार है पाकिस्तान में. ये जो अभी बात की जा रही है कि 40% कंजम्पशन में कमी आई है क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, आप क्या नताइज देखते हैं आने वाले दिनों में? सो एक 1% इंक्रीज इन स्टंटिंग इज इक्विवेलेंट टू 4% ऑफ GDP ऑफ एनी कंट्री. वाओ,
So it's not stunting. It's 1% of human population works far below their نیچرل پوٹینشیل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹنٹنگ از ناٹ مینٹلی اسٹنٹیڈ, فزیکلی اسٹنٹیڈ. وہ بچہ جلدی بیمار ہوگا, وہ بچہ جو ہے شاید بچپن سے ڈائریکٹ بڑھاپے میں چلا جائے گا, کیونکہ وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اس کا وہ مینٹلی بھی ٹھیک نہیں ہے, بٹ فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کی امیونٹی بھی کم ہے. سو اگر آپ کی آدھی پاپولیشن اسٹنٹیڈ ہوگی اور 15-18% ویسٹڈ ہوں گے, 29% انڈر ویٹ ہوں گے, وائٹامنز اور منرلز کی ڈیفیشنسیز مور دین 50-60% ہوگی. سو آپ کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے انجینئرز, ڈاکٹرز کو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے, لیکن لیبرر بھی پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے بھی شاید 40%-30% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہوں گے. اس کیپیسٹی پہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نیوٹریشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. میں جسٹ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. USA کے اندر جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی بہت کم ہے, 5% کے قریب ہوگی. وہاں کے اوپر تقریباً 6% ٹوٹل ہاؤس ہولڈ انکم کا صرف فوڈ ایکسپینڈیچر میں جاتا ہے, یہاں پہ 50% ہے. سو لوگوں کے پاس 94% عیاشی کے لیے وہاں پہ موجود ہے امریکہ میں. اس کے باوجود جو ہے $103 بلین کا جو ہے وہ ان کا سنیپ پروگرام ہے, اسکول نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام, ہمارے بجٹ سے بھی 3-4 گنا سے بڑا پروگرام. سو وائی, بیکاز کہ بچوں کی تعلیم بھی ضروری ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے لرننگ کے لیے ایک اچھے لرنر کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی پاپولیشن اسٹنٹیڈ ہوگی اور اگر وہ پڑھ نہیں سکیں گے, اگر وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے, آپ اچھے انوائرمنٹ میں ان کو جا کے بٹھا بھی دیں گے, وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکیں گے. دیٹس وائی نیوٹریشن از امپورٹنٹ. اٹس ناٹ اے ہیومن ایشو, اٹس ناٹ اے HR ایشو, اٹس اے اکنامک ایشو. تو ہمیں جب تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر, دیٹس وائی آپ نے یاد دلایا تھا کہ ہم نے اسکول ملک پروگرام کیا. ود ان 3 months جو ہے وہاں کے اوپر جو ہے ہمیں 3% اسٹنٹنگ, 8% اسٹنٹنگ کم ہوئی, وہاں کے اوپر ویسٹنگ کم ہوئی, اور وہ بچے پہلے سے بہتر پرفارم کر رہے تھے ود ان 3 months, جسٹ بیکاز آف دی فیکٹ کہ ان کو جو 1 گلاس دودھ کا مل رہا تھا ایکسٹرا پر ڈے, ان کی 25-30% ایکسٹرا نیوٹریشن ان کو مل رہی تھی جو کہ ڈیفیشینٹ تھی, اور اس کی ایکسٹرا نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہے وہ بہتر پڑھ بھی رہے تھے, بیمار بھی کم ہو رہے تھے, ان کی نیوٹریشن بھی بہتر ہو رہی تھی, اور ان کی اسکول اٹینڈنس بھی بڑھی ہوئی تھی. gap and improve their health simultaneously. لیکن آپ نے جیسے اس کو کہا کہ this is not a human issue, this is, it can be taken, understood better through the economic lens. پر ویسا economic lens ہی تو لگایا تھا انہوں نے کہا 18% GST لگے گا تو ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ کے ریٹیلرز اور باقی لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. Where did this theory fail? پچھلی گورنمنٹس میں, یعنی کہ جب جس طرح شہزاد نے کہا کہ 0% تھا, یہ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے, 15-20 سال سے یہ 0 ریٹڈ پہ تھا. اس پہ لگا, پھر انہوں نے, پھر انڈسٹری گئی گورنمنٹ کے پاس, انہوں نے کہا دیکھیں جی کہ جب آپ نے ٹیکس لگایا تو ریونیو گر گیا ہے, سو آپ کو جتنا ٹیکس, جو باقی جو انکم ٹیکس اور جو ادر ٹیکسز جو کمپنیز دے رہی تھی وہ بھی کم ہو گیا, بیکاز سیلس کم ہو گئی. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ہوپنگ آلسو کہ شاید دا سینٹی شوڈ پریویل ان دا سینس کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ, دیکھیں ہر چیز بعض دفعہ اکنامکس میں نہیں ہوتی, گورنمنٹس کا کام یہ ہوتا ہے. اف گورنمنٹس اسٹارٹ فالوئنگ دا منی بیلنسنگ, تو پھر وہ گورنمنٹس چلانی مشکل ہو جائے گی اسینشلس پہ. اور جب ہماری جو یہ بات ہے کہ دودھ از, ہم یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کری تھے, میسج از ناٹ کہ دودھ از اے سولوشن ٹو آل آف یور پرابلم. دودھ کین بی اے کاز آف سگنیفیکنٹ ریڈکشن آف یور پرابلمس فار ایٹ لیسٹ میل نیوٹریشن اینڈ اسٹنٹنگ. اس میں سارے نیوٹرینٹ جس طرح کے باڈی کو چاہیے وہ دودھ میں ہیں, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا. سو ایٹ لیسٹ لیٹس, گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں, لیٹس پک دیئر بیٹلس کہ یار قوم کی حالت اگر خراب ہو گئی, صحت خراب ہو گئی, another 4, 5, 6, 7 year آپ کی آنے والی جنریشن سفر کریں گی. And this is one, the nations are not built overnight. Nations are built with a long term perspective. I think you're also adding to the fact کہ فوڈ سیکیورٹی کو بھی ایک الگ انداز سے دیکھنا پڑے گا. یعنی ہم صرف اور صرف والیومس کی بات کر رہے ہیں یا پیداوار ہماری کتنی ہے, لیکن کیا یہ پیداوار نمبر 1 مارکیٹس تک پہنچ پاتی ہے, اینڈ سیکنڈلی از اٹ افورڈیبل اینڈ ایکسیسیبل بائی دا پاپولیشن. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, جیسے اویس صاحب نے کہا, دس از گورنمنٹ نے یہ سوچا تھا کہ نئے ٹیکسز لگانے سے تقریباً کوئی 70 بلین کا ان کو ایڈیشنل ریونیو مل جائے گا. جیسے کہ ود ان دی فرسٹ 4 weeks ہی سیلس چلی نہیں, ڈراپ ہو گئی 40-46%. ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو ان کو ایکچولی ایڈیشنل ٹیکس لگانے سے جو ریونیو ملے گا دیٹ ول ناٹ بی مور دین 20 بلین. انڈسٹری ایز اٹ از اس وقت, یعنی اس ٹیکس سے پہلے کوئی سال کا 15 بلین ٹیکس انڈسٹری دیتی تھی ود اے گروتھ آف 25%.
So government actually तो is in a loss in if you look at the total numbers. Pun intended, ऐसा जो लग रहा है इसके दूध अंदर- देने वाली गाय को ज़िबा कर रहे हैं. नहीं अभी तो जो इसमें एक और चीज़ है, दूध देने वाली गाय को ना फार्मर को फायदा हुआ है, जी. ना कंज्यूमर को फायदा हुआ है, ना ही प्रोसेसर को फायदा हुआ है. और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को भी नुकसान है. और गवर्नमेंट को तो नुकसान है एक्चुअली, बट इसमें फ़ायदा किसको हो गया है? वो लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चलाते थे, वो लोग जो टैक्सेस नहीं देते थे, वो लोग जो मिडलमैन थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, उन्होंने अनड्यू अनफेयर प्राइसेस इंक्रीज करके इट इज़ एस्टिमेटेड कि 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ उनको चले जाएंगे, क्योंकि जो पैकेज मिल्क है वो 380 का है, विच इज़ ऑल्सो सेफ मिल्क. जो अनसेफ मिल्क है वो 220 से 280 और 300 हो गया है, उसकी तो कॉस्ट नहीं बढ़ी. एंड शहजाद साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट द ग्रे चैनल्स. यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राई मिल्क कैन आल्सो मेक इट्स वे इनटू द मार्केट. अभी उसकी तो हमने वर्किंग ही नहीं की. अभी उसकी वर्किंग नहीं की, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है जिसकी एक्सपायरी डेट का हमें ना पता हो, जिसमें मिलावट हो, जो काउंटरफीट हो. वैसा हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दीज पॉसिबल चैलेंजेस? देखिए, जो पॉसिबल चैलेंजेस आर, वी आर वर्किंग फ्रॉम द पीडीए एंड फ्रॉम ऑल द प्रोसेस वेरी एक्टिवली वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू प्रपोज आइडियाज के इसका क्या है. देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, पाउडर की भी है, उसकी डेयरी लिक्विड मिल्क की भी है. सो व्हाई डू यू नीड टू गेट इनटू दैट? यू जस्ट लिसन, एड्रेस द इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्री and then you see कि how it will expand. Yeah. अब बात वहीं पे आती है कि at time we go into circles. I think it's a pretty, जो मेरी जो interaction government के साथ रही है, बाहर जब when you go out in the different other countries, when you go with the government facilitates things. आपको वो facilitate करते हैं. यहाँ पे हमारे वो perception है private sector के बारे में कि ये चोर है सारे, यानी कि ये they're like minting ट्रस्ट money. डेफिसिट है एक आपके पास. बहुत ज़्यादा. That trust deficit has to come, और उसमें I think one of the biggest steps which the government has taken, जो अभी ये current government ने जो SIFC create की है, we are working very closely with SIFC to create that trust कि ये है क्या, issue क्या है, हमारा issue क्या है, समझे तो सही कि इंडस्ट्री का issue क्या है. Because देखें, government जब businesses run नहीं कर सकती, government endless subsidies नहीं दे सकती. गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये कि आपको एक ऐसा इकोनॉमिकल वायबल फ्रेमवर्क बना दें. बाकी आप अगर लॉज होंगे ना, प्राइवेट सेक्टर विल टेक केयर ऑफ इट. जहाँ पे एनेबलमेंट भी हो और जहाँ पे स्केलेबिलिटी भी हो और ट्रस्ट भी हो. एब्सोल्युटली राइट अवैस साहब. स्केलेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी इमोशनल, मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था कि अ कपल ऑफ डेज बैक व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रोसरीज, वहाँ पे हमने एक खातून के बैग में से चीज़ें बरामद की जिसके लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए थे. लेकिन ये कोई लग्जरी आइटम्स नहीं थे, ये उनका कोई अपने मेकअप या पर्सनल केयर का सामान नहीं था, ये एसेंशियल्स थे. अपने बच्चों के लिए खुश्क दूध का एक पैकेट उनके बैग से बरामद हुआ. सो लेट्स नॉट कम टू अ पॉइंट वेयर पीपल आर एक्चुअली दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर वैल्यूज़ एंड देयर एथिक्स. एक रियासत का दर्जा एक माँ की तरह होता है, और इस वक्त हम बात एसेंशियल्स की कर रहे हैं. हर घर में बच्चे मौजूद हैं, उनकी सेहत, उनकी न्यूट्रिशन अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और उसके लिए परहैप्स राइट नाउ दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सिट विद द एसोसिएशन, with my stakeholders. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब मौजूद थे, ओवैस बिन नसीम साहब एंड शहजाद अमीन साहब फॉर रेजिंग दिस वेरी वेरी क्रिटिकल कॉन्वर्जेशन. और इसके बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जिसके बारे में आपको और मुझे आज क्लैरिटी मिली. इफ़ यूड लाइक टू नो मोर, प्लीज़ डू सेंड अस योर क्वेश्चंस. इसके अलावा जो बात आपके दिल को लगी हो, इफ देयर इज़ एन आहा मोमेंट, प्लीज़ यूज़ द हैशटैग मनी टॉक एंड सेंड अस as a comment, and we are definitely going to be taking that into account. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.